वालेकुम नाजरीन, मैं नाइला मीर हूँ। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे जो बलूचिस्तान में बानो बीबी नामी एक खातून और एहसान नामी शख्स का कत्ल हुआ है। और कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हुई और आज वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने एक नई कहानी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान की है। अब जो मरकजी मुल्ज़िम है सरदार शेरबाज खान, उसे गिरफ्तार किया गया है क्वेटा पुलिस की जानिब से। लेकिन उसे गिरफ्तार किस तरह किया गया है? उसे प्रोटोकॉल में बगैर हथकड़ी लगाए गिरफ्तार किया गया और अभी की जो कुछ इतलात हैं उसके मुताबिक उनको खाना भी वहाँ पहुँचा दिया गया है। अब ये जो शख्स है ये कौन है? अगर आप इनकी अपनी प्रोफाइल पे जाके देखें तो इनकी तस्वीर आपको नज़र आएंगी बलूचिस्तान की अहम जो प्रोमिनेंट शख्सियात हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ ही इनकी एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे भी वायरल है और इनका जो अपना प्रोफाइल है उसके ऊपर उन्होंने ये लगाई हुई है सरदार शेरबाज खान ने, जिसमें क्वेटा में 6 नवंबर 2024 को मुलाकात की है वज़ीर आला सरफराज बुगटी से और इलाकाई बिलखसूस कच्ची के मामला पर बातचीत हुई। इसी तरह से सरदार अख्तर मेंगल के साथ धरने में ये शख्स शरीक थे और इन्होंने ये 31 मार्च को ये तस्वीर यहाँ पर शेयर की है। इसके अलावा भी कई अहम जो प्रोमिनेंट शख्सियात हैं वहाँ के, उनके साथ ये साहब जो है वहाँ पर नज़र आते हैं। तो अब क्वेटा पुलिस जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन को उठाने की बात हो, ठीक है, किसी रहनुमा को उठाने की बात हो तो 2 रोज का जिस्मानी रिमांड, वो नहीं 15-15 20-20 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगते। लेकिन इस शख्स के लिए जिसने इस मियाँ बीवी को जिनके बारे में ये कहा जा रहा है, सरफराज बुगटी साहब तो कह रहे हैं कि इनका अज़दवाजी ताल्लुक नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। यहाँ सवाल तो ये पैदा नहीं हो रहा ना कि इनका कोई अज़दवाजी ताल्लुक था या नहीं था, ये मियाँ बीवी थे या नहीं थे, लेकिन ये इंसान थे और ये रियासत पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, किसी आइन के तहत बनी है ना। तो क्या कानून आपको मावराए अदालत कत्ल करने का जो है वो इजाज़त देता है? आप इस तरह से किसी की भी जान ले सकते हैं, इतनी सफाकियत, इतनी बर्बरियत के साथ, इतनी बेदर्दी के साथ आप किसी को कत्ल कर सकते हैं? सवाल तो ये पैदा होता है। तो वो साहब ये कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि इनका ताल्लुक नहीं था, यानी कि वो कहानी का रुख जो है वो मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर वाकई इंसाफ करना है और इन साहब के खिलाफ ये केस चलाना है, इस खातून को, इस मर्द को आपने इंसाफ देना है। कहा तो ये जाता है कि ये बलोच रवायात हैं। ये किस तरह की रवायात हैं? तो समझ से बिल्कुल बाला तार हैं कि किसी इंसान को आप किस तरह से उसकी जान ले सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं। होना ये चाहिए कि इंसदादी दहशत गर्दी की जो अदालत है इस्लामाबाद की, इस केस को वहां से यहाँ पे ट्रांसफर किया जाना चाहिए और यहाँ पे उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन है, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अगर वो वायरल वीडियो सामने ना आती तो इस जोड़े के इस फकाना कत्ल को वही निज़ाम जिसकी नुमाइंदगी वज़ीर आला बुगटी करते हैं बगैर आवाज़ के निगल गया होता। ये वज़ीर आला और इनकी इंतजामिया की जिम्मेदारी थी कि वो जानते कि इनके साथ हुआ क्या है, मगर अफसोस के उनको अपनी कोताही तस्लीम करने के बजाय वज़ीर आला ने मकतूलीन की निजी तफसीलात आम करके न सिर्फ इन पर इल्ज़ाम धरा बल्कि बिलवास्ता तौर पर इनके किरदार पर उंगली उठाई। गोया उनका कत्ल किसी मुबैना नाजायज ताल्लुक का नतीजा था। ये सिर्फ गैर जिम्मेदाराना अमल नहीं है बल्कि काबिल मुज़म्मत भी है। मकतूल कब्रों से निकलकर अपना दिफा नहीं कर सकते, उनकी मौत के बाद उनकी किरदार कुशी करना एक दूसरा जुल्म है जो सिर्फ कातलों को फायदा देता है। ये दिल दहला देने वाली बात है और नाकाबिल कबूल है। ये जो है सीनियर सहाफ़ी जो कह रहे हैं, आपको पता है वहाँ पे मीडिया को इजाज़त नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट सहाफ़ी जो है वो तहकीकात नहीं कर सकता। और जिस तरह ये जो सरदार हैं शेरबाज खान, इनके ताल्लुकात हैं, तो लगता नहीं है कि इस बच्चे को कोई इंसाफ मिलेगा। जो मौजूदा हुकूमत है ज़ाहिर है इलेजिटिमेट वहाँ जो वज़ीर आला हैं फार्म 47 के, इनके साथ उनके ताल्लुकात थे, तो इंसाफ की उम्मीद फिर दुनिया में तो नहीं की जा सकती लेकिन आखिरत में इंसाफ ज़रूर होगा। अब बलूचिस्तान की बात हो रही है तो जो बलूचिस्तान की बहनें, बेटियां, बच्चियां इस वक्त शदीद तूफ़ानी बारिश में बलूचिस्तान के जबरी गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही हैं। कल रात ये हुआ जी कि रियासत इस कदर बेहिसी का मुजाहरा कर रही है कि जैसे ये ख़वातीन इस रियासत की बेटियां, माएँ बहनें नहीं हैं, इनके साथ जो सलूक किया जा रहा है। रात को SHO साहब ने जिस फ्लैट में ये ख़वातीन रह रही थी उसके मालिक को धमकाया
اور اسے کہا کہ ان کو فلیٹ سے باہر نکالو. وہ بیار و مددگار کھلے آسمان تلے رات کو وہ سڑک پہ رہیں اور آج دن بھر وہ احتجاج کر رہی تھیں, اپنے پیاروں کی تصاویر اٹھائے. وہ مطالبہ کر رہی ہیں اس ریاست سے کہ ہمارے جو پیارے آپ نے جبری طور پر گمشدہ کیے ہیں انہیں ہمارے حوالے کریں. اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے, کوئی جرم کیا ہے, تو ان کو عدالتوں میں پیش کریں, ثبوت پیش کریں. یہ کیا ہوا کہ ماورائے عدالت کسی کو بھی جو ہے وہ جبری طور پر گمشدہ کر دیا جائے اور پھر اسے آپ باہر سے جو ہے وہ قتل کر دیں اور کہہ دیں کہ وہ دہشت گرد تھا. یہ پرم جو خواتین ہیں ان کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے اس ریاست کی جانب سے کہ یہ اپنے وفاقی دارالحکومت میں جب آتی ہیں آپ سے انصاف مانگنے کے لیے, بجائے اس کے کہ ان کو سنا جائے, ان کے جو مطالبات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے, تو الٹا ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے, ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے اور ان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ بھئی آپ اس ریاست کا حصہ نہیں ہے, کہ آپ بلوچستان پاکستان سے الگ ہے. اور پھر آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر نہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں, نہ آپ جو ہے ان لوگوں کو ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو ایڈریس کریں, نہ انہیں آپ انصاف دیں اور پھر لوگ بندوق نہ اٹھائیں. یہی لوگ کل پھر جب اس ریاست کے خلاف جاتے ہیں اور مسلح ہو کر مختلف جو کاروائیاں ہیں وہ اپنی عوام کے خلاف کرتے ہیں, تو پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ دہشت گرد ہیں تو ان کو مار دو. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں, ریاست ذمہ دار ہوتی ہے. جب آپ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر آپ جو ہے وہ کوئی گلہ نہیں کر سکتے. اچھا جی, سینٹ کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں مراد سعید صاحب, انوار الحق قادری, فیصل جاوید, مرزا فرید اعظم سواتی, روبینہ ناز سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں. اور اب مراد سعید سینٹ میں پہنچ گئے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ابھی ہڈن مطلب وہ ابھی منظر عام پر تو نہیں ہے, بہت کم پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ بھی ہے ان کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ حلف اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے, کیونکہ پہلے جب اسحاق ڈار صاحب سینیٹر بنے تھے, آپ کو پتا ملک سے باہر کافی عرصہ رہے, انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا. بعد میں پھر ان کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ پاکستان میں لایا گیا. لیکن ابھی جو انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم بھی کی ہے اور انہوں نے قانون چینج کر دیا, 6 مہینے کے اندر اگر حلف نہیں لیتے تو پھر آپ کو ڈی سیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو پھر کیا صورتحال سامنے آئے گی, کیا مراد سعید صاحب حلف لیں گے, وہ آتے ہیں یا نہیں آتے, تو اس چیز کا بعد میں پتہ چلے گا. موجودہ حکومت کے خلاف جی یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ملازمین نے بھی آج شدید احتجاج کیا ہے, کیونکہ جو حکومت فام 47 کی انہوں نے ادارے ختم کر دیے ہیں, ملازمین کو بغیر کسی گرانٹ کے جو ہے وہ گھر بھیج دیا, اس لیے لوگ سراپے احتجاج ہے. اب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ان کو سہولیات نہیں وہاں پہ دی جا رہی, عدالت احکامات کی خلاف ورزی اور عمران خان کو عدالت احکامات کے مطابق سہولیات کی عدم فراہمی کے خلاف اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد میں سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے, جس پہ برائے جواب سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کو 24 جولائی کو نوٹس کر دیا گیا ہے.